L'empowerment est un concept abstrait. Au niveau de l'individu, il vise à une prise de conscience, d'initiative et de contrôle. Du point de vue communautaire, c'est la prise en charge du milieu par et pour l'ensemble du milieu. Pour un organisme d'appui, il consiste à favoriser la dynamique de changement et à accompagner celui-ci au niveau d'une communauté et d'une commune. Pour mieux comprendre l'empowerment, prenons le cas de la commune rurale d'Anouchmene. Lors de notre passage, la commune célébrait la journée mondiale de la femme. Ny commune ambanivohitra Anosy-Mena dia isan'ireo commune ray ao anatin'ny faritra Menabe. Isan'ireo commune 520 ihany koa mandrafitra ny distrika Miandrivazo. 570 km miala an-drenivohitra misy azy. Misy fokontany 5 izy io talohan'ny taona 2014. Rehefa nisy anefa ny fandalovan'ny rivodozaka filo izay nitondra ranobe sy fampotehana dia nisy fokontany enina izy amin'izao fotoana izao eny Masekapy. Ny anton'izy io dia izao potika tanteraka zany le Anosy-Mena renivohitra. Ty zany le Sangambato naoriny commune teto Anosy-Mena izay narodany Gafilo mbola io aby ny fototsy. Zero. Ty le fototra école EPP taloha. 420 metatra makagny. Ny findramonina teo amin'ny Masekapy io ny olona dia nandray fanapakevitra ny fokon'olona sy ny teo amin'ny commune nanome fokotany anankiray an'le Masekapy. Avec Masiankampi, son 6e Fouktan, la commune rurale d'Anouchmena présente des potentialités économiques, sociales et écotouristiques énormes. Ny mampiavaka ny commune Anosy-Mena dia noho izy manana tanjaka ara-toekarena voalohany indrindra. Satria ny velaran-tany 100 dia saika fambolena avokoa. Ny tsaramaso dia mamokatra tsaramaso 700 taona izy isa-taona. Tonga eto daholo ny avy any amin'ny faritany, ny avy any amin'ny faritra manango ny tsaramaso. Manana ihany koa izy katsaka 200 taona isa-taona. Ny trondro dia manana trondro amin'ny 100 taona ihany koa izy isa-taona. Manana renirano roa izy, Manandaza sy Mahajilo, ary misy ranovory 10. Gama. Gama gama. Haya. Heka heka. Hey. Cependant, faute d'exploitation de ses ressources, la commune ne s'est pas développée. Depuis peu, un changement de mentalité s'y est opéré. Ny fahitako ny fiovan'ny fandrosoana zany amin'ny commune Anosy-Mena dia taorian'ny Gafilo satria ny vahoaka zany dia hita fa nahatra. Ny mpitondra mitady lalana zany mba hoentina halavotana ny fahantrany vahoaka. Tady tao amin'ny akoro tsy nahazo nefa ny tao dia nandeha nanatona ny sa. Dia rehefa nanaraka ny rehefa hita zany hoe nanatona tamin'ny sary io zany dia zavatra tsapanay hoe ny fiovana tao na ny fomba fandraisan'olona ao amin'ny birao zany.
ny fanentanana ny vahoaka koa de nisy satria le mpamatsy vola tsy hoe mamatsy vola fotsiny fa nampiofana an'ireo tompon'andraikitry ireo de ireo koa tsy nitazona an'le fiofanana ho azy samirery fa nanentana ny vahoaka ihany koa. Et empowerment, la prise de conscience, la prise de décision, la réorganisation, la communication. En 2005, la commune rurale d'Anouchmène a décidé de demander l'appui de SA. Le programme a organisé des séances d'information et de renforcement de capacité en termes de gouvernance locale. Fomba fiasa taloha dia nitangomina amin'olo anankiray ny andraikitra. Fomba fiasa amin'izao fotoana zao rehefa nahazo torohevitra sy fiofanana avy amin'ny sany commune dia nahay ny sinjara ny andraikitra ary ny fandray ny fokotany sy ny vahoaky amin'ny alalan'ny tableau d'affichage fitaovana mangarahara ary nisy ny fanapahan-kevitra tokana taloha ary amin'izao fotoana zao dia fanapahan-kevitra ny maro anisa no niraisana amin'izao fotoana zao. Taloha dia nisy ny fehi-kevitra politika sy ny tovisana nandeha amin'ny couleur fa amin'izao fotoana zao vokatry ny fiofanana azy tamin'ny saha dia na ny bureau exécutif na ny conseil dia nitazona zitrarina dia resaka fampandrosoana amin'ny commune. No nisokatra tamin'ny mpamasy vola zany ny commune dia nahazo formation ny tenako dia nanaovany sa formation ary ny ankoro ka ankehitriny zany dia mba nahazo fahalalana bebe kokoa noho ny teo taloha izaho amin'ny fikarakarana ny volan'ny commune. Et empowerment, la répartition des rôles, la transparence, la participation, la connaissance. Tamin'ny taloha zany fanaovana karatra teto amin'ny commune Anouchmène eto Masikapy dia tena ela be vao vita. Fa zao zany izy namboatra karatra dia noentina teny amin'ny andro vazy certificat-n'ireo teny dia herinandro fotsiny dia vita dia fa nahazo karatra aho zany dia fa afaka mifidy aho zao. Sotra betsaka. Eny ary fa afaka mifanakalo hevitra tsara ny commune sy ny fokotany amin'izao fotoana zao. Ary hita hoe fa tena mandeha miroso makany amin'ny fampandrosoana mihitsy zany fifandraisana amin'izao fotoana zao. Et empowerment, l'efficacité efficience, la redevabilité. Fikambanana mirindra dia fikambanana joronay vehivavy teto Anouchmène mba hoentinay ampandrosoana ny tanàna eto Anouchmène. Dia amin'izao fotoana zao zany ahay dia fa anao fitadiavam-bola indray zany ahay amin'ny resaka fambolena hoentinay ampandrosoana ny bebe kokoa zany ny fikambananay. Dia niezaka zany ahay anao amboly tsaramaso indray amin'izao fambolena na vary. Et empowerment, l'émergence d'activités dans des groupes spécifiques. En décembre 2006, après les dégâts occasionnés par le cyclone Gafil, l'appui en bonne gouvernance locale a amené la commune à mettre à jour son plan communal de développement qui datait d'avril 2003. Elle a opté pour une démarche participative. No ny fomba fiasa ny ova dia teraka tato anatin'ny commune ny PCD satria rehefa hitany ny vahoaka tsirairay any amin'ny toerana misy anazy amin'ny fokotany agny le tableau d'affichage dia sy mifanentana tamin'ny PCD talohan'ny gafilo ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia nagnatona ny président ny fokotany ny vahoaka dia ny président ny fokotany nanatatra amin'ny commune dia napita amin'ny conseiller dia tapaka zany fa ovana ny PCD amin'izao fotoana zao mifanentana amin'ny programme ny fanjakana koa amin'ny hoe mapy dia tena miezaka koa zahay no mandrafitra ny tetikasa
mba hoentinay andondom-baravarana amin'ny mpamasy vola. Raha ny eo amin'ny fokotany misy anay zany fokotany Ampieka noho ny fahasimbany trano sekoly teo aloha zany izay ravan'ny cyclone Gafilo dia tsy ampy ny trano hianarany zaza. Dia voatery zany nanao fangatahana alefa taty amin'ny commune satria tonga tany aminay ndray mpaneny mpianatra amin'ny tarainany io tsy fampian'ny trano sekoly io. Dia ny commune napiditra azy tanatina PCD zany dia nalefa ny fangatahana tamin'ny SA ary amin'izao fotoana izao zany dia nivaly ny fangatahana rehefa eo andalam-panaovana ny asa zay amin'izao fotoana izao. Et empowerment, l'évaluation, l'action, la capacité de lobbying. Avec l'appui des bailleurs tels que le FID, Crézette 2, SA et la vice-primature, voici les réalisations de la commune. Ny zava-bita tato anatin'ny commune taorian'ny Gafilo, EPP eto à Machekap, CSB1 any Anivrano, Port eto à Machekap, Vovondrana eto à Machekap. Nohony izay fiaraha-miasa amin'ny SA zay koa dia be dia be le tombotsoa azy fa gn'azoko tantarana eto zany dia ny fanaovana amin'ny lalam-bokatra mampitohy ny RN34 sy atao Amashekapy izay efa vita fa mbola ho tanterana koa ny fanasarana anazy amin'ny manarakaraka an'izay le fanaovana kopy izay nahitana zaza teo amin'ny 700 mahery navitana kopy ary 70 navitana ny karatra. Et empowerment, le partenariat, les réalisations. Autre réalisation, la sécurité. La commune a mis en place le système de colonnes qui a porté ses fruits et sert de modèle aux autres communes. Ny fandriampahalemana amin'ny ankapobeny aloha dia tena hita fa nisongadina mihitsy le tena hoe filaminan'le vahoaka zany le mpamboly tantsaha mpamokatra any ambanivohitra ao anatin'ny commune 10 ato anatin'ny district Amalivaly. Eo amin'ny lafin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpitandro filaminana aloha dia tena nisy tokoa zay zavatra zay. Voalohany indrindra moa misy colonne zay fokon'olona ihany ao anatin'io zavatra io no miaraka amin'ny mpitandro filaminana misava ny kizo, manadio ny kizo ary misava ny karapanondrom-pirenena raha ohatra sanatrin'izany tsy manana le olona zany. Ny atao hoe dina dia resaka fikambagnan'ny vahoaky, fisipiky napetraky ny vahoaky mikasika ny halaboto sy ny halatra mahery vaiky. Nampiharinay zany ny kolony tsy mandraly tsy mandra atoandro fa agny amin'ny kizo agny avao. Dia olo voasambotry ny kolony dia andesina aty aminay dina atiky dia azaranay manazy anazy. Le tanàna ny troboana omby dia ataonay zany fikaroha anazy ka lahatratra zany ny mpanolotry dia izy zany sazianay ray tapitisa mandritra ny 5 andro. Tsy tratra ny mpanolotry dia hitanay voahana omby io sazianay ray tapitisaky na ny magnefy mpangalatra. Zay ny dina. Satria ny kolonna ihany koa moa zay nitandro ny fandriam-pahalemana dia nanentana ny vahoaka amin'le hoe ampitiro ny zanakareo mianatra fa ireo zaza tsy mianatra reo ihany no lasa manao dahalo rehefa lehibe. Ka io aloha le ohatsy efa manao tournée dia magnano le dahalo dia magnano dorotanety dia resaky hoe amin'ny fia maditsiky zay gnasanay ny kolony dia misava karatsy zolotsy akaratsy tozanay amin'ny lala dia misy vokatsoa eo fa azo tory ny ray aman-dreninay amparina mitoranay ny kolony dia mandry tsara hay mihina hany voky tsara tsy rebaky ny ombinay mahazo mamboly mipetraky ambaibo le nisy ny kolony. Le tetikady niraisinay zany momba an'io kolona io satria tsy misy anak'olo any ivelany no mangalatra ny ombinay eto ary ny zanak'olo any ivelany sy mahafantatra n'izay kizo amin'ny toerana misy anay fa ny zanakinay zany no mahafantatra ny kizo mamoaka ny omby ary nanapa-kevitra zay zany fa nampiasa n'izay tetikady zay nagnorana an'io kolony io fa ireo zay matanjaka eto amin'ny davolay amin'ny tanàna dia napetraka hanao kolona ary hitany ny kizo zay tokony hitondrana ny voanina omby sy ny le vahiny zay miditra amin'ny tanàna hangalatra ny omby io
satria misy am'ireo anakinay an-tanàna anisan'ny mpanao rasy ary lasa tonga saina izy am'izao fotoana zao fa dia niala amin'izany rasy zany fa tena filohany mpampandritany ireo mpanao rasy taloha zany dia lasa mpampandritany mpanao kolona izy am'izao fotoana zany mandry ny tany amin'ny commune Nosy-Mena. Et empowerment, l'initiative, l'union des forces, la sensibilisation, la capacité d'analyse. Grâce à son port fluvial, Masiakamp est la destination privilégiée des collecteurs et son marché est un carrefour économique dans la région. Amin'izao fotoana zao zahay zany dia manao asa trondro zahay satria eto amin'ny faritra Miandrivazo zany indrindra ny faritra Nosy-Mena dia be trondro sady tsara ny trondro. Be mpanarato koa amin'iny faritra iny zany dia mahafeno camion. Miainga eto zay androany zao dia mitondra an'ireo client rehetrarehetra makany Nosy-Mena. Dia manao collecte trondro zareo reo dia izay mitatitra azy any Antsirabe isan-kerinandro. Zay zany aty dia tonga aty isan-kerinandro maka an'le vokatra eto. Ohatra hoe katsaka, dia vary, dia trondro maina satria ireo no tena betsaka aty. Ary ny tsaramaso koa moa zany tena isan'ny betsaka aty fa zao mbola tsy ekana fa vao fikarakarana azy zao fa any amin'ny volana May sy Avril zany tena fanotsana ny tsaramaso. Ka rehefa miakatra io tsaramaso tena vokatra be mihitsy. Io no tena vokatra aty zany tena izy. C'est aussi un port d'embarquement pour les touristes qui font la descente du Tiribine et du Bemara. Ny asanay opérateur touristique eto Masikapa zany dia voalohany indrindra manao descente ny Tiribine. Dia za moa zany sambo iray no ampiasako zany fa zay mpiretam-po manana sambo sivy. Ny antony nanaovana an'ilay bungalow zany dia noho ny tourisme zany satria au lieu de tokony hijanona eny Miandrivazo izy zany dia ety aminay izy mivatana satria mba afaka manao repos une journée zany izy matory ety dia maraina izy afa bizaka tsara mandeha manao ny descente. Dia manarakarak'izany zany ny amin'ny resaka commune indray misy fidiram-bola amin'ny commune satria misy mpiasa tsy maintsy hiasa ao dia amin'ny resaka muzika zany betsaka ny muzika traditionnelle zany azo ampisehoan'ny vahoaka eto Masikapa vahoaka na ny tourisme indrindra zany tourisme eto Masikapa dia afaka mampidi-bola andro zareo tsirairay avokoa satria indray fa volonté ny vazaha zany mamea an'iny vola iny dia zay sitraky ny fony no amena an'ilay olona zay manao muzika. Et empowerment, le partenariat institution-opérateur, l'influence sur l'environnement. Au niveau des recettes fiscales, taxes professionnelles, taxes additionnelles, licences foraines et impôts synthétiques ne sont pas encore entrés dans la caisse de la commune. Elle doit aussi prendre des mesures pour bien exploiter ses ressources parafiscales. Ny zavatra mbola sy miditra ato amin'ny commune anay zany dia ny touriste sy ny patente. Kanefa ireo zany dia mbola ezahanay ho atao zany zavatra zany amin'ity taona ity. Les touristes zany raha fahenonay anazy mandoa 5 milliards isaka vazaha zany tonga amin'ny Andrivazo. Io zany tokony ifandamina satria le touriste moa zany satria eto zany misy akay dia mamatana aty reo matory reo fa fidinan'ireo a Masikapa dia tokony ifandamina zany commune Miandrivazo sy commune Nosy-Mena ahoana ary le vola alohan'le vazaha reny. Iza tokony andoavana azy commune Nosy-Mena ve sa Miandrivazo io zany misy zavatra amboarin'ireo entre commune. Niaraka tamin'ny sa zay nanao politique fiscale de tourner tany tamin'ny lasa dia mba ny objectif nay zany mba nanao diagnostic zany
mba nisy zavatra navoaka zany hoe raha mba natao étude moa zany le étude fiscale any commune Anosy-Mena. Zay zany mba raha de iay zany anjaranay zany zao manampy any commune Anosy-Mena, efa mandeha aminaty foana moa reo ohatrany hoe mba former nareo ohatran'izay efa misy zany le ezaka. Ny sena taloha dia tokotanin'olo no nampiasana anazy ary ny fidiram-bola dia le hetra eo amin'ny sena dia raisin'le olo tompony tany. Taty afara izy amin'izao fotoana zao dia eo amin'ny tokotanin'ny commune nasiana ny sena ary ny fidiram-bola toy ny restoana sy ny hetra na abasena dia amin'ny tafiditra amin'ny commune izy amin'izao fotoana zao. Nisy taloha sy nisy sena tanitivy sy nisy mpividy. Famolia vokatry fa mpividy anazy sy nisy. Ankehitriny zao misy gna mpividy tonga lahatagny collecteur bokagny Manakara, bokagny Tomatavy, bokagny Degoa zavy eto aby mividy vokatry eto. Izay gny fiovany ankehitriny. Izay nampisokatry ny ty commune Anosy-Mena ity. Ny commune aloha taloha tsy de ala loatra satria io raha ny fahitana ny commune de besaka mihitsy le camion zany amin'ny rehefa miakatra ny vokatra de misy de mandeha fotsiny lasa sala am'zany ohatra zany vitavita ho azy. Fa am'izao aloha de tsisy hevitra mihitsy satria efa entitra be ny commune, efa manara-maso ny entana azonao eo izy de tsy maintsy aloha le ariariany isaky-lao. Karaha iregny zavatra rehetrarehetra regny zany azonay ao anatin'ny commune dia tenaina fa lasa maleo tegna tanteraka ny commune Anosy-Mena ary sy ankin-doha ivilagny isony. Et empowerment, la motivation, la gestion des conflits, le professionnalisme. Nous avons pu constater qu'à la différence des autres communes, Anosy-Mena possède plusieurs atouts, mais ils n'ont pas été exploités de manière rationnelle. Ce qui a changé, c'est la prise de conscience des acteurs communaux de prendre en main leur propre développement. Et il s'agit là de la première étape vers l'empowerment. L'empowerment est un état d'esprit générant des étapes d'action qui mènent à l'autonomie. Même s'il y a encore beaucoup à faire, comme en matière d'organisation communale et fiscale, ce changement de mentalité a créé une autoprise en charge de la commune dans son processus de développement dont les effets sont la prise de conscience, la répartition des rôles entre les acteurs de développement, un service public plus efficace, l'amélioration de la communication avec les Fouktanes et la population, la prise en main de la sécurité, la collaboration avec les opérateurs économiques et l'amélioration de la recette fiscale. Le processus de l'empowerment peut se comparer à plusieurs cordes entrelacées où chacune renforce les autres tout en se renforçant elle-même.